যাবি রে? ভাঙ ভাঙ দরজা ভাঙ। मारे जवान और भी तोड़ा जोर लगा के चले इंजन। কি ফুলসজ্জার রাতে বউয়ের হাতে ঝেঁটা, বরের হাতে কাঁসার থালা, এ কি বলা চলছে এখানে? আগে দক্ষযজ্ঞ, ওই ঝেঁটা হলো তরোয়াল আর এই কাঁসার থালা হলো ঢাল। এখন চূড়ান্ত পর্ব চলছে। मतलब এই মতলব বুঝতেই তো ঘোমটা সরিয়েছিলাম। বটে, তারপর নেত্রকালী माने आपका घर वाली এক্স্যাক্টলি। ঘোর কলি কি করে জোটালি? এ মা কালী, এর তরে কি দিলাম তোরে একজোড়া পাঁঠা বলি? মানে समझा नहीं? केस उलट गया, आगे भूत था भूषणी का, पीछे नौकर हुआ बीबी का। কপাল কপাল। तो क्या करेगा परमदेव जी? यह दिल्ली का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। यह दिल्ली का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। यह दिल्ली का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। यह दिल्ली का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। यह दिल्ली का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया।